Ganda ng ano, oh, ng ibon. Ayun siya guys, oh. Ay, narinig akong pusa. Pusa rito. Saan? Wing! Wala nga, may pusa pala dito, may kuting pala dito. Wing! Ginagawa mo dyan, mahulog ka dyan. Nagulat naman ako. May ilog yan eh. Mario, shit. Yan oh. Wing! Sino tapon sa'yo dyan? Nagulat ako guys. Nukuhanan ko yung ibon doon sa baba eh. Nawala tuloy yung ibon. Dito may pusa. May kuting. Ming! Ginagawa mo dyan, mahulog ka dyan. Ming, 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 ming. Hindi na akong pagkain dito eh. Ming, 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 ming. Labas, labas, labas. Wala. Wala naman. Ming, 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 ming. Okay, dali. Huwag kang matras, mahuhulog ka. Kaya, kaso baka mangalmot, matapang eh. Baka matras to, hulog to. Hindi pwede mabigla ito eh, baka mo tumakbo eh, mahulog eh. Ming, 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 ming. Ming! Umuhin ko lang kaya. Ming! Ming, 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 ming. Ming! Ming, ming. Matras ha, mahulog ka. Ah, kain o kain. Ming, 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 ming. Matapang, huwag ka atras. Matras, mahulog ka. Naku, mahulog to pag matras eh. Nakuha ko ng ano, ng basahan. Nagulat naman ako, akala ko tsunami yan. Ano na sa sulok? Pag matras yun, uhulog yun. Ming! Ming, labas ka dyan. Labas ka dyan, labas na. Ming, 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 ming. Labas ka na dyan, labas ka na, na. Labas ka na dyan, mahulog ka. Wag ha, mahulog. Ming, 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 ming. Kus para mahulog. Ming, 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 ming. Ming, 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 ming. Ako, ano. Hindi, bait yan, bait. Yun, nakuha ko. Nakuha ko. Ang tagalit ha. Guys, uwi na ako sa bahay, didiretso ko na to. Okay. Ito ko muna namin, mabilisan lang. Okay, tayo. Uwi na ako. May uwi ko na agad.